दोस्तों, मोदी सरकार की मौजूदा पॉलिसियों ने भारत को पहले ही इंतशार का शिकार कर दिया है और वहाँ के दानश्वर इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। मोदी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें रूस, चीन और दूसरे मुल्कों के मफादात वाबस्ता हैं। वो ना भारत में अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की महाज आराई की हौसला अफजाई कर सकते हैं। अलबत्ता अमेरिका किसी हद तक इस मामले में दिलचस्पी रखता है। बिलाखिर मोदी सरकार को जाना होगा क्योंकि वो भारत को कमज़ोर करने की बुनियाद रख चुके हैं। जो पाकिस्तान अरबों डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकता था, वो मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत पड़ोसी ज़रूर हैं, मगर दोनों के दरमियान शदीद मुखालफत पाई जाती है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के वजूद की वजह से भारत माता के टुकड़े हुए। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल नहीं किया, सिवाय एक वक्त के जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। मगर इस वक्त कारगिल का मामला पेश आया, इसलिए बेयकीनी बढ़ती चली गई। दोनों ममालिक ने 3 जंगें लड़ी। पहली जंग में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया और सन 1965 की जंग में सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान को भारत पर ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई जंग में बरतरी हासिल रही। ताहम सन 1971 में आलमी साजिश की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सन 1965 की जंग में पाकिस्तान के ताकतवर मुल्क होने का तासर उभरा और मशरक़ वस्ता के ममालिक ने अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और अरबों की दौलत का सफ़र पाकिस्तान का रुख करने लगा। ये बात अमेरिका और दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल ना थी, इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर और तनहा करके मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कराया गया और इसी वजह से भारत आज पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देख रहा है। भारत ने सन 1974 में एटम बम का तजर्बा कर डाला। इससे पाकिस्तान सख्त दबाव में आ गया और इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारीख़ी ऐलान किया कि वो एटम बम बनाएंगे, चाहे पाकिस्तान की आवाम को घास ही क्यों ना खाना पड़े। आलमी ताकतों ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की तश्कील दी कि वो किसी और मुल्क को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ताहम सन 1983 में पाकिस्तान ने एटम बम बना डाला। इसके बाद मगरब ने इस पर क़यास आराइयों की भरमार कर दी कि इस्लामी बम बन चुका है और अब पाकिस्तान सारे आलम इस्लाम की पुष्टपनाही के लिए खड़ा होगा। सवाल ये है कि आप एक एटमी मुल्क के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, जबकि दोनों ममालिक ये जानते हैं कि दोनों के दरमियान कोई जंग हुई तो ना हमला आवर बचेगा और ना दिफा करने वाला। इसके बाद धमकियां देना एक बचकाना हरकत तो कहलाई जा सकती है, लेकिन कोई दानिशमंदी की बात नहीं। इस वजह से भारत की एक सहाफ़ी तलवीन सिंह ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि गुजरात के आम से आदमी को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि इक़्तिदार पर गासबाना कब्ज़ा कायम रखे जो एटमी जंग की तरफ ले जा रहा हो। यही बात हम भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एटमी तवाज़ुन कायम हो चुका है, जिसे नाश तवाज़ुन कह सकते हैं। जॉन नाश ने ये तज्ज़ियाती थ्योरी पेश की कि 2 या इससे ज़्यादा मुतहारब ममालिक जो जंग करना चाहते हों या असले की दौड़ में मसरूफ़ हों, एक दूसरे से तावन ना करते हों, मगर एक दूसरे की स्ट्रेटजी से वाक़फ़ हों, तो कोई कुछ भी चाहे नतीजा एक ही निकलेगा, यानी मुकम्मल तबाही। वो किसी किस्म की स्ट्रेटजिक तैयारी कर लें, अमेरिका से लॉजिस्टिक या कम्युनिकेशन तावन ले लें, या फ्रांस से राफेल तैयारे ले लें, या रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम ले लें, मगर नतीजा आखिर में तबाही है। दुनिया भर के ममालिक और भारत के दानश्वर नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटमी ताकतों के दरमियान ये लबो लहजा नहीं होना चाहिए जो मोदी या उसकी काबीना के अरकान इस्तेमाल कर रहे हैं। एटमी ताकतें बच्चों की तरह ड्रामा नहीं किया करती, जैसे उड़ी या सर्जिकल का ड्रामा, बल्कि संजीदगी से मसाइल पर बात करती हैं। दोस्तों, 11 मई सन 1998 को भारत ने 5 एटमी धमाके करके अपने आप को एटमी कुव्वत होने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने 28 मई सन 1998 को 6 एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत का इजहार किया।
اس کے بعد پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا اور امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی۔ پاکستان تو امن کا خواہش مند تھا، مگر بھارت ایٹمی طاقت بننے کے بعد اسی جستجو میں رہا کہ پاکستان کو کیسے سرنگو کیا جائے، پاکستان پر کیسے بالادستی قائم کی جائے۔ چنانچہ اس نے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا سلسلہ شروع کیا کہ پاکستان کو 8 ایسے کمزور سرحدی علاقوں سے پوری طاقت کے ساتھ گھس کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 8 ایسے فوجی یونٹ بنائے گئے جو کیل کانٹے سے لیس تھے۔ عموماً فوج کے دستے الگ الگ ہوتے ہیں، ٹینک ڈویژن، اسٹرائک فورس، میکانائزڈ ڈویژن الگ، توپیں جدا۔ بھارت نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے 8 خوفناک فوجی فورسز بنائیں تاکہ پاکستان کے 8 سرحدی علاقوں میں گھس کر پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں۔ جواباً پاکستان نے چھوٹے ایٹم بم اور کم فاصلے پر فائر ہونے والے میزائل بنا کر اس منصوبے کو، جس پر بھارت نے $20 بلین خرچ کیے تھے، بے اثر کر دیا اور بھارت کے $20 بلین ضائع کر دیے۔ یعنی اگر بھارت نے کہیں گھسنے کی کوشش کی تو اس کے کسی ایک یا 8 کے 8 یونٹوں کو تباہ کرنے کی پاکستان نے صلاحیت حاصل کر لی۔ اس پر ٹائمز آف انڈیا میں بھارت کے ایٹمی بورڈ کے چیئرمین شیام سرن کا ایک بیان چھپا کہ پاکستان نے اگر ٹیکٹیکل وار ہیڈ یا محدود پیمانے کے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو بھارت جواباً اسٹریٹجک ایٹمی حملہ کر دے گا۔ دوستو، انڈیا نے اڑی حملے کا ڈرامہ اور پھر سرجیکل اسٹرائک کا تھیٹر سجایا جس پر کسی کو یقین نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دنیا یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ بھارتی حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے، کیونکہ عالمی تحفظ کا انحصار پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پر ہے۔ اس لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر عملی اور حقیقی زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ دوستو، پاکستان کے سفیر مسعود خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے آپ کو اہم سمجھنا چاہیے اور آنے والے وقت میں جس میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہترین مواقع ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی ممالک میں سفیر رہے ہیں، انہوں نے دنیا بھر میں پاکستانیوں سے زیادہ قابل لوگ نہیں دیکھے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم خود کو بھی اہم سمجھیں اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جس میں مواقع ہی مواقع ہیں، اور پاک چین اقتصادی راہداری نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہیں، جبکہ پاکستان کی اہمیت سے خوفزدہ ہو کر امریکہ اور بھارت ڈرانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔